चलो बंधुरा आज के आবার একটা वीडियो নিয়ে এসেছি लाइव आसेनी आज फिर एक वीडियो लेके आए हैं। जैसे देख रहे हैं जो नीचे में जो साड़ी है उसके ऊपर में जो ग्रीन दिखा रहे हैं वो पहले ग्रीन का आपको बता देते हैं। ग्रीन শাড়িটা বলে দিচ্ছি গ্রিনটা একটা মিষ্টি একদম পেস্তা গ্রিন হচ্ছে একদম জরি বর্ডার আর একদম দেখো ব্লাউজ পিসটা পুরো প্রিন্টের ছোট ছোট বিন্দি ফুটির মধ্যে আছে পুরো ব্লাউজ পিসটা পুরো শাড়িটার গায়ে এটা আঁচলও হচ্ছে দেখো আঁচলটা কি দারুণ गाटा पुरोटाते बड़ो बड़ो माने फुल मोटिव करा है फ्लावर मोटिव में ये साड़ी है। ये एक प्रिंटेड आपका महेश्वरी सिल्क है और कलर काफ़ी खूबसूरत है सॉफ्ट एकदम पेस्ता ग्रीन है और एकदम जरी का बॉर्डर है एकदम लाइट वेट सॉफ्ट होच्छे। इसी में का एक और कलर देखिए जो पीला शेड में जाएगा लेकिन पीला नहीं है এটা মানে একটুখানি তোমার মানে মাটির রং বলতে পারি একদম সেম ওই একই ডিজাইন আঁচলটা ওই এক ফ্লাওয়ারগুলোও এক আর এর ব্লাউজ পিসটাও তোমার সেম থাকবে যেমন তুমি গ্রিনটাতে দেখলে একই হচ্ছে আর সবগুলোই হচ্ছে জরি বর্ডার আছে সবগুলোই না কপার জরির বর্ডার আছে খুবই সফট হচ্ছে শাড়িগুলো আর লাইট ওয়েট তো হচ্ছে যে দিদিরা একটু লাইট ওয়েট শাড়ি চাও ওদের জন্য এই শাড়িটা একদম খুব ভালো হবে তোমরা ঝটপট রেডি হবে পরবে চলে যাবে। এই শাড়িগুলোর প্রাইস দাম হয়ে গেল অনলি 750 সিওডি যদি নাও মানে ক্যাশ অন ডেলিভারি নিলে 850। চলো আর একটা শাড়ি দেখাচ্ছি এই দেখো এইটা হয়ে গেল একদম तुम्हार प्रिंटेड कलमकारी सिल्क ये एक कलमकारी सिल्क में जा रहा है जो कलमकारी का पेंट होता है अगर वो इस ऐसे पेंट में रहता तो ये साड़ी का प्राइस काफ़ी होता किंतु ये प्रिंट में है इसलिए इस साड़ी का प्राइस काफ़ी कम है। ब्लाउजটা देखो কি অদ্ভুত দারুণ ব্লাউজটা वाओ इसका जो कलर है ना जो तसर का वर्जिन का माने जो तसर का एक्चुअल कलर रहता है वही कलर में है तसरेर जे एकदम निजेर जे कलरटार उपरे एकदम पुरोटा তোমার এইটা প্রিন্ট করা হয়েছে একদম কলমকারি প্রিন্ট করা হয়েছে জরি বর্ডার আছে এটার মধ্যে এই সব শাড়িগুলো খুব সফট খুব নরম খুব লাইট ওয়েট ঝটপট রেডি হওয়ার শাড়ি হচ্ছে এই সব শাড়িগুলো খুব সুন্দর ভালো করে দেখে নাও আঁচল আছে ব্লাউজ পিস আছে উইথ ব্লাউজ পিসের সাথে দেওয়া হচ্ছে। তোমাদের জয়মা বুটিক ফ্যাশন হাবের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার হয়ে গেল 8840649319। এই দেখো कलमकारी का ही और एक कलर देख लीजिए थोड़ा सा डिज़ाइन अलग है कलर अलग है लेकिन साड़ी सब वाव कलर एकदम है। आप लोग जब पहनिएगा जब इसको हाथ में आपको मिलेगा तब समझ में आएगा जो क्या साड़ी है एकदम सॉफ्ट लाइट वेट ये सब साड़ी का प्राइस हो जाएगा ओनली 950। এই সব শাড়িগুলো যেগুলো কলমকারি সিল্ক দেখানো হচ্ছে সেগুলোর দাম হয়ে যাচ্ছে কেবল 950 টাকা। আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরটা আমি দিয়ে দেবো পিন করে দেবো लेखा থাকবে अगर आप लोग को पसंद आता है तो जो व्हाट्सअप नंबर दिया रहेगा उसी व्हाट्सअप नंबर में एसएस लेके आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं आपका साड़ी आपके घर तक पहुंच जाएगा। ये हो जाएगा ब्लाउज पीस की सुंदर ब्लाउज पीसটা দেখেছো फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया में है लेकिन अगर कैश ऑन डिलीवरी लीजिएगा तो 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ये जितना हम कलमकारी साड़ी दिखा रहे हैं वो सब साड़ी का प्राइस ओनली 950 है। देखिए ये कलमकारी का और एक माने कलर पैटर्न डिज़ाइन दूसरा है लेकिन ये भी वही कलमकारी में ही है ये डिज़ाइन भी एक सोबर डिज़ाइन है ये डिज़ाइनटाও একটা আলাদা মাত্রা পুরোটা কলমকারি ডিজাইনে আছে। যদি তোমরা ক্যাশ অন ডেলিভারি নেবে তো 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा দেবে এই শাড়িগুলোর দাম হয়ে যাবে 950। ক্যাশ অন ডেলিভারি যদি নিতে চাও তো 1050 টাকা হবে। এইটারও দেখো পুরোটা একদম এটা আঁচলের পোর্শন যাচ্ছে জরি বর্ডার একদম আছে এই देखो एकदम ब्लाउज पीसेर साथे আছে ये एकदम ब्लाउज पीस एकदम रनिंग में ही पूरा एकदम ये ब्लाउज पीस जा रहा है साड़ी ये एकदम माने जो माने खूब ही अलग एक तरह का साड़ी है। जो पहले हम साड़ी दिखाए थे प्रिंटेड महेश्वरी उसी का एक कलर देख लीजिए ये भी एकदम बेबी पिंक सॉफ्ट पिंक में है पूरा फ्लावर मोटिव ये आंचल में जा रहा है। ये साड़ी एकदम माने अलग सुंदर तो है ये है उसके अलावा आपका सॉफ्ट भी रहेगा सुंदर तो आছেই যে কেউ পরবে খুব সুন্দর লাগবে এটা পুরো আঁচলের পোর্শন যাচ্ছে
আর ব্লাউজ পিসটাও পুরো প্রিন্টেড যাচ্ছে, তাছাড়া পুরোটা জরি বর্ডার আছে। হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর দিয়ে দেওয়া হবে, আপনাদের যেইটা পছন্দ হবে সেইটাতে আপনার এসএস দিয়ে পাঠিয়ে দিতে পারেন। এই দেখুন এটা ব্লাউজ পিস, কি সুন্দর! যখন এই ব্লাউজটার সাথে এই শাড়িটা পরবেন তখন খুব সুন্দর লাগবে। একদম দেখে নিন। আজকে এতটাই, আবার নতুন ভিডিওর সাথে আপনাদের কাছে আসবো। ধন্যবাদ।